indulgences. This is the day that the Lord has made. Happy Mother's Day.
our God is holy. He's ever faithful and just. Hallelujah. As our reverence and outreach is, let us say to the Lord, that you are holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Yes, Jesus, we cry, holy, holy. Holy, holy, I want to see you. Holy, holy, cry. Oh, holy, holy, holy. Kagnaan na Biblia tayo rin nakapsat, magipag-lugip tayo iti Luke 22, 46 kat kinunana, why are you, the Lord stated, why are you sleeping? And he also stated that you should get up and pray so you will not give into temptation. Kitag karalang tayo galon. Bendito kun managparabara Diyos. Lord, we glorify your name and we thank you for this day, for this good day. Hindi pa ay makanyami kapag kastagad-agad kay kami. Kaya Lord, kasi tuloy mo iti pinagservisyo ni ang pagpakumbaba kami sa trono. Thank you God, nakadating ka kanito, maso kami tumanin, kadagiti nga sasaong, kadagiti nag-iimbang na damang Lord. Kaya i-request we are humbly asking Lord na sa kaiti mangriing kadagiti bagbagini kadagiti spirits ni Lord God na magpatulog kami man ket sa kaiti mangtulong kanyami to live having your itibiyag me. Kaya let this be a service Lord na mapalagipan kami manen iti kinagrasya iti kinaparabor mo kinaasip iti pinagtibiyag me. Kaya sa iti patuloy nga agad na sentro, kada ito nga
ministry kada ito nga balay paglaylayawan, iti pinag-fellowship nilang Tangagundaway. Can continue to dim, to awake, dagiti anyang man nga nag-laylo, Lord God, nakapisamahan dagiti states iti puspuso mi. Yet again, ipaaybikan ka, dagiti anyaman nga barriers, entrances, anyaman ibagbagkatan kita Tangagundaway, ita sa kaanang. And thank you for being our God who is always waiting for us, for always accepting us for who we are. Yet, yes, O God, we come today with a humble hearts, with a heart na puno iti gratitude, knowing that nalpas man iti tinalawasan, kaya kadagdi nga kanito impit na kami manin tapong kasta, pakasagsaganaan manin iti biyag ni kadagdi nga umay man nalawasan, kaya nag-request me Lord, nas kadi patuloy ang agunize, kadi patuloy ang agturay, iti biyag ti mesa kan mesa, magti to purify our hearts, our minds, and help us Lord God to fix our eyes kung kalaan. Kaya sa iti agunay, sa iti magtulong kanyami to make our room iti puspuso ni tapon kasta at the place iti Holy Spirit na agunay iti pinagtiyabyag ni. Again, this is you are the reason God na aprenda ka pa Tangagundaway. Kaya help us to just enjoy the presence, your presence, for this gift na ipaay mo kanyami, for the gift of unity, for the gift of life, and help us to sing Lord God with a joyful hearts. Again, nagyamyaman kami, hindi na siya sino, not only kadigdi blessings, but kung ka ma-blesser me, O God, kaya sige di magikaduhan niya ang aging gana malpas na ito na pinagservisyo ni, sikakan sa kamanlaan iti rason na, sikakan sa kalaan iti mapadayaman. And we give you God, iti amin, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. At mabalik tayo garot ang tugawan kakapsat. Last Sunday of the month. But to acknowledge all mothers and women who are not practice that, I request you to come up here.
Praise the Lord. Amen. Kini daw dawan ko garud ka kausap na agtak der tayo. Hallelujah. Kaya ko lang i-share ka to DJ versikulo dahil hindi nga kanta kausap ka ayat na ikabilangan. Di ba ko na nagtoy? Nanadagsan unay dahil na awit mo. Nabantot ti karuta abinaklay mo. Lagi pem ayat na mahaan po ka manana. Dahil tadanan ka drugs. Dahil tadanan ka drugs sumukakto. Amen. Surely that the Lord will nag-imbag na lang niya. Di tayo mabilang lagi di amin niya inupubraan nagbiag tayo. That's why we offer Him. Na niya iti kaya tayo and still He accepts the giti. For no kas na siya sino tayo. Hallelujah. Let us sing with a joyful hearts knowing na He is our God na mga accept ka niya tayo na siya sino tayo man. And yes, let us just continue to worship Him today. And before that kabsat, Amen. Let us first acknowledge the gift present siya ni Mesa kay Mesa. Iba ka man kaabay mo, let us enjoy the presence of the Lord. Kabsat. Let us enjoy the gift of unity. Amen. Iti bagam, I love you, kapatid. So let us sing, oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing
wanna shout, oh that's why we praise Him, and that's why we sing, that's why we offer Him, and that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything. 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 Hallelujah. Yes, Lord Jesus, we glorify Your name. Kadaigtingan ka nito, O God. Hallelujah. We're going to offer You songs as our response. Iti kinaimbag mo. Thank You, Jesus. Iti kinasya sino. And having to know You more through Your words, kaya't mas lumapapang iti gratitude iti puso mo. So here we are, Lord God. We're going to sing songs for You. Hallelujah. Thank You, Jesus. Sa kaninang balin na silaw ni, kadaigtingan mo pumapunto iti darkness, iti confusion, sa kaninang lang lawag ka namin, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Light of the wind, You sent down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore You. Hope of our love spent with You. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, so Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Oh, how may You bring to the earth You created?
Truly, Lord, that you have done it all. That you came here to live in us. That you came here to die for us. You came here to be our life. Kapag sa katandaan kami, itinamnama, itiran sa kanay tingalong ko. Oh Jesus, manipulos na bilang, nagiti, ipapaay mo kanyang iti, acts mo, iti love mo kanyang. But here we are, Lord God, coming as we are, worshiping you, acknowledging all the things that you have done. Truly, God, we don't worship in hopes na may isalangan kami. We don't worship in hopes na maayat kami. We don't worship in hopes na mapakawan kami. But we are worshiping because we already know that we are already loved. That we are already forgiven. Na naisalangan kami. Na kami kitay ayatin mo. And this is our response, O God. We singing you songs. Oh Jesus, thank you for being so faithful, being so gracious, being so loving, biyabiyag ni. Kata kasi tuloy ni God, iti pinagservisyon natin sa katipatuloy na agunay. Kada ito'y na ministry, kada ito'y mabiyag ni. Thank you for giving us this new opportunity, tamang tastagit ma-witness na kamanan, through iti pinagdadanggay ni tatamagundaway. Kaya again, iti amin, iti masagad na sa we are praying, iti mag-bless, iti mag-purify, iti puso, iti just offer to you, yaman niya makadagsanan ni. Hallelujah. Sikalang iti may turay, O God, sikalang iti ang tignay, sikalang agunay. Help us, Lord, to just embrace the things that you have done, to just enjoy your presence. Thank you, Lord, for being always there for us. Kitagyaman kami, kati patuloy magpatipkir kanya, niya kasi pagtuloy ni pinangbanyagan mi. Kitkaliti nga pinagservisyo mi si kati, magikaluhan niya mi, kitagyagitan mi, ti aming nga gloria, ti aming praises, adorations. And this all we ask, O Father God, si kati, agunay not our will but yours. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Kaya mabalik tayo rin magtunaw ng kausa. May tingar iban iti offering kayon ket basaek iti may isang verse kunana ket kunana siya 2 Corinto 9:7 agtet kumati tunggal may sasebot iti inketeng ti puso na saan ang naangawan mo napilitan ayateng ti Diyos ti maktet pagulugen ti ragla. Amen. Ket ayabang heart dagiti mangipaay ti kanta. Amen. Para sa
at pinapasalamatan po namin ngayong araw na ito. At ngayon ay pinagkakaloob po namin sa inyo ang tithes and offering na ito, Panginoon. Kayo po nawag siyang magbasbas na ito at magamit pa sa kalalawak ng inyong kaharian dito sa lupa. We praise and glorify your name, O God, that you bless us and provide for us, Panginoon. We entrust to you all our needs, all our resources, Panginoon. Ikaw po nawag siyang mag-bless ng mga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Happy Mother's Day official and worldwide. Celebrate tayo yung Mother's Day sa Happy Mother's Day to all mothers. Given our celebration will be on our fourth week. Amen. Fourth week. Fifth week. Kasi dahil sa may kalima na Sunday, kapsat. So it will be announced by our leaders, our leaders tayo, i-finalize kasi bakit mo fourth week kung sa isang holiday. Dapat may kalimang lawas. So kita i-announce to for further announcement ng kapsat. Amen. And pwedeng bigat na hindi amin especially the young people or less than 24 hours on the camping kakabsat. So we will send off. I-pray tayo da, iba naka-send off da. Ano yung camping kakabsat. Amen! The young people tayo. Amen! Sister Angel. Ay, amen. So nga, tayo, amin panagsagsagana tayo kakabsat, kit mamatiak, na panagpanag na, nakitli, kit panagsagsagana tayo, nagiti anyaman kasasaan, ibibiyat kakabsat. Amen. Makit-flash man, at amen. So, walking with God, wala tayo, or gusto nga dalan, walking in the right direction, wala tayo dilawas tayo, kapsat. Kumusta hindi pandag na tayo, kada di lawas, kapsat? Ha? Kumusta tayo, hindi pandag na tayo? Amen. Ha? Hindi ka kasumbatan, hindi pandag na. Basta nagdakalat na nga amumba dito rumet tayo, kapsat, amumba. So, worldwide, kakabsat, ipanag na ikilubong na kakabsat. Ket, hanga mga gawidan, dahil panagdalan tayo iti crisis, kakabsat. So, ako yan, dating crisis itat na. Dating paspasarin sa ngalubungan. Siguro, pagdilaw lang, di marik na tayo. Crudo, gasolina pa lang iti marik na tayo. Okay, kitain tayo ng kapsat. Handay pa yung napan Diyos, gusto mapanagpasar tayo di crisis. Hanggang kung kailan di masangwanan ng kapsat. Aren't you aware ka di di kapsat? Ha? Pero prugina pa lang tayo di. Iso nga ay hapon ka hapon ngamin kaya't kay baga na sumaysayaan to kasto. Again, kinagpaiswanan na. Kung ano kaya di ba dito, false na namnamayan tayo hindi masangwanan. Game, nagiti nga crisis kakabsat, mamatiak nga ada iti masapol nga pa nag-responde tayo. Amen. Sa sinto dahil nagdaldalan ti crisis. Ano iti level na iti crisis kakabsat? When we're walking in the right response, kaligito nga crisis kakabsat, iso nga iso kitain tayo DJ Pudno na nag-response tayo kanina. At iti level na. In the international level, worldwide, national level, iti politika kakabsat, iti regional, iti province, iti munisipyo, barangay level, Father Ruli, barangay level, ingana, iti family level, at na, dadagidya, ang tayo pulos malisyan na ito eh. No crisis kung any danger ahead, namin dahil.
or any difficulty, trouble nga masangwanan, nga mapasaran tayo iti masangwanan. Iso nga, at yung level na, ti personal, nakatadubay ti level na ti personal, kakapsat. Yeah? Personal, spiritual, may panggit ni spiritual kami, personal na dyan, emotional, relational, physical, iti agsagsagaway ni sakit, kakapsat. Amen. Sugga po na nga dito kakapsat, kitain tayo pag na tayo kadidi niya, gusto nga response tayo kadagito, ikabalan. Amen. Kaya basahin tayo man sa baitay nga, pray. John 21:20. Kuna na dito, Peter turned around and noticed the disciple whom Jesus kept loving, following them. He was the one who had put his head on Jesus' chest at the supper and had asked, Lord, who is the one who is going to betray you? When Peter saw him, tingnan mo ni John de Benabe, nakita ni Peter na agkadkadwada. And when Peter saw him, he said, Lord, what about him? Jesus told him, it is my will, for I will, if it is my will for him to remain, I will, until I come back. How does that concern you? You must keep following me. Nakakapsan. So the context is, inamuda, no ana iti pasangwanan, nga Peter nga bin, ibalakan niya na, ay, kasi ito patakatay mo. You will be crucified, as jay. All of the disciples, kinagpaiswanan na, ti masangwanan na nakakapsan, is danger. Amin. Ngayon, kadagit itad duma, mapapaday da, ken ni John, dan beloved, una da nakapsan, ken hangay baga ni Apo Diyos no mata, ni Apo Jesus no matay menuhaan. So gapuna nga ako na anang arod isuna ni Peter na curious. Hanga siguro kami nga agimon, kuna da kitain tayo ngayon curious lang na nagpapasamak kanya na. So either way, matay yung nagbiyak, at dalan lang tayo, kadado may hindi crisis, ilong mo na yung paan. Tingnan yung kapsan, adadot papasaran na. Mo tayo man ni John dito, may balot ti sunay, so na surat na niya revelation, na minamin, adadot papasaran na. Iso nga ano dito, pagpilihan na kayo na dito, muna kayo mapanin, pero bati ka, hindi lubong, anong pilihan nyo kakapsan. Isod ka muna, nung kitain tayo kakapsan, the crisis is imminent, inevitable, kung tayo, hanggang maiwasan, gusto ba niya turn na hanggang maiwasan, inevitable, mapantay dita. Ken, at that, in our time kakapsan, at that tayo dita rugi iti crisis. Da tayo dayjay. Rugrugi na pa ilang dayjay. Panag-rugwat iti crisis kakapsan. So nga masapol nga ado iti karkararan tayo. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much for your word this morning. Sikaw ako, iti mangilukat na ito'y na panunod puso mi. Sikaw Diyos, at agsarita. Kaya kung sarenda iti nga anak mo nga agsao, kadag iti kayat mo nga mensahe, kadag iti amin nga pakadanunan na iti nga mensahe mo Diyos. Kaya nga roduwa po si papakumbaba kami, nga agtulnog iti pagayatam. Agpakumbaba kami, kadag iti anyaman, nga iti wrong direction mi, wrong na responses mi, nagiti amin wapo nga wrong decisions, nagiti nagbitutan mi wapo iniquity, nagiti ay nagpasulan, anyaman wapo, nagiti ay nagpawat ilang pensi kay kimang pakawan nagiti o Diyos. Kaya dito yung wapo nga panagdingig mi, it would be a response to your great glory wapo, na sikaw wapo, na pagbaligyan amin nagito eh. And we declare wapo, nga maknex na tunggalmay sa kanyami, itinagan mo ako Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sinuntak neken iti kasarsaritan ka pastor iti. Gumatgat sino ti nakapadas te dimata mi danong ket iminang pati danong imina mo ten. Imina ka from 20 pesos
25. Sa may 30, nagduma. Ako hindi mo na nag-deliver dati. Dati nag-deliver. Ako 20 pa lang. Hindi sumarsaro naman o. Siyempre, matot krudo ka na gasolina kami. 30 ka naman 10. O di na magkano yung pastor. Di pastor, kapag mo. Apay, may ramraman din. Apay, ilalaukan nyo din. Gasolina ng krudo na. Danong nyo ayan. Apay, gimbina. Krudo mo lang gimbina. So, anyway, nung kitain tayo ng kapsat, nagiting ang crisis, walking, magmagna tayo ka tayo dyan, ng crisis. No, panunutin tayo, connection na dyan, krudo na arigam ayan. Kadi dyan, danong, o sige dyan, kanen tayo. Sila, dalawok na mo na amin nga, nga gasolinan. Sige dyan, masapol tayo, amin. Again, mga kapsat, dahil iti bang iparangarang na uray sa dinno nga paset iti lobo at kukonekta amin itatan. Amen. Anyo ko na yan nga, dayo di dyan. Anak mamaan, dadan abroad, dadan Iran. Kasi nga madanon ti misay, mga kayo. Madanon iti panag, ngina iti magatgatang, kapsan. So, there is an imminent danger kadigito eh. Umuyo, di kita awan na nga rod makandan, at adamanin nga awan ti kanin na. At kurang lang ako tikanin na, agawan ko tikanin na, siya kakarigan tayo. Amen. Isot ka po na nga, when we, yan di kakapsan, dahil na ibasa nga ako tatay. Ang muda, death is inevitable, katayuman, racist, may dita, yem anay di response tayo, kakapsan. Amen. Anay di response tayo. So malagit yun, ito yung meaning, hindi walking in the last week. To be agitated. Kapag nakag-peso na to be agitated, muna nga nakita ka meaning na. Webster, dati binalbalin. To be agitated, ay mariribukan. Na kami, napandag na, pandag na, mariribukan ka, mapulpukan ka, dagdag sa rufay. Gusto nga, in the end, nung kitayan tayo, anything na pandag na tayo dito yung lobo, at daming pakasikuran na. Amen. Basta nag-start ka na nagdan, itang teubing, habang dumakdakil, karada pela, magdan, ang gana at tara yung matadot problema. Sino ti nagiging tumatae ng matadot problema sa nakapsat. Uray pa na tayo nga, uray boss, basit problema. Hindi dyan pa nag-response mo kada yung problema. Kumarkaro yan, uray, basit lang ako. Pero nga, mariribukan ka. Turog to travel mo na namin yung walking na kapsat. So, what is your walk? Kadating ang bundaway, and your response to this walk. Kapsat. Walking in the So, dati nga banag kakapsat, masapol nga kitain tayo. No anay ni right response tayo kadagiti anyaman nga banag. Kaya datalo nga kaya ko lang nga iburay kadati nga bundaway. Umuna kakapsat, karabiden tayo is seeking God's first. Amen. 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 Hallelujah. Seeking God's first. So, the best example, tapos nung maadal tayo di seeking God first na makuna. Kaya usually ito pakaadalan tayo. Tayo ka, antay negative things. Nagitay cons na. Nagitay pakadiharam. Amen. So, kita in the Elijah, the King Isaiah, Ahazia, nakitig, kali Isaiah. King Isaiah, may isang king dito, Elijah is a prophet. Kaya ako, in the Old Testament, he took two kings, one, the whole chapter, the whole chapter na dahil kakapsat, chapter 1. Meanwhile, muna na dahil aring Ahazia, hindi ka nabaliksin, Ahazia, babae nga si lalaki nga siya, and fallen through the lattice of his upper room in Samaria and lay injured, he sent messenger to Ekron with these orders: go and consult Ekron's god Beelzebub to find out if I am going to recover from this injury. So to give overview kadali nga king kakapsat, King Ahazia, so titatang na rin jay may isang pinaka-worst na king iti Northern Israel.
in northern. Ini kwa, duwa kami northern Israel ket so iti northern. Iti northern ini kwa Israel kuna iti southern Judah. Ita kita Israel may sa iti modern day. Duwa kami ti king David. Iti northern nga kapsat tatang na ni Ahab nga kat may sa kadadaksan. Malagit yun ni Ahab hindi. Yan ay Ahab na privilege consent na i-share tayo na dyan inikwan. Ito pinatay ni King Jehu. Di southern Israel ay Judah nakiti. So di southern Israel no pa kakabsat. So naglagay nyo di northern and southern may sa dyan. Nga ni southern muna na Judah. Amen. Judah na. Amen. Kaya dito nga Hasya, siyempre he used to consult dagitay Jujusen rather than DJ Diyos ni Israel kakabsaan. Rather than DJ Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kit kadeta nga gundaway, dito nga King Ahasaya, nag-reign na kakabsat, nag-rebelde pa dagiti dati nga kaalay na, and then at the same time, kitain nyo 3-6, nag-rebelde at the same time, siguro di ka papanunod na from his room kakabsat, yape room na natinagpay, ket nabaldado, natinagpay, ket na-injured, baldado kung natali, injured, kung nanangarod. Amen. So makita tayo kakabsat, dito nga banag, sitwasyon na, agrebelde, dagiti pagarian na kakabsat, dagiti daduma, napaset ti pagarian na, kastamit din, pati isunan na baldado. Ngayon, anat, inaramid na. Nag-consult kan ni other than DJ God of Israel, i-consult na, siyempre sumamin ti Yusto ngayon nararamid na. Ni God of Beelzebub to find out ano hindi mapasama kanya, aglaingat ka na. Amen. Yun na padasat, isa sa Nicolas din, napagpakonsultaan din, pagpartyan na nga hindi baboy, nakamasaan mo nga iyaw awit. Katawin yung ang munisip na kapalas na iya kakapsan. Di ba? Magkita yung, alig na, tas ito'y arami din. Ito ang isang mga damag na lagi dyan. Yung isang damag na lagi dyan. Manjinan na pagpartyan na kan baboy, masabol nga mong maibos, ibusan nyo ng maibos, ibatin. Bakit na ito? Di siya di ka magpakonsultan na hindi na duma. Ngayon saan haantay ko ba na magpapan ka rin dyan? So kita tayo dito anong napasama. But the angel of the Lord, hindi pa, hindi kayo mapanda, consultant nga rin din. Mapagpadamag, hindi nga ari. Napan na pinadamag ka DJ prophet, ano mo lang false prophet na dyan, pagdamagan na. False nga messenger. False nga mang counsel, ari sa balik na rin, inyudusan na rin. Hindi ko ang sinabot isuda ni the Lord, kuna na dito, but the angel of the Lord spoke to Elijah, the foreigner, get up and go meet messenger from the king of Samaria. Ask them, it is because there is no God in Israel. It is because there is no God in Israel that you are going to consult with Ekron God, Beelzebub. Ang nagaputa, hanapan nagpakonsult niya ang nagaputa awan hindi ari as it's Israel dunigiti by choice kakabsa. Amen. So by choice, dati inaramid ni King Ahasya. Amen. Nag-consult ini sa bali nga. Ngamin nga sa ti prophet ini mag-isauda nga direkta kani Apo through the prophets ngamin. So bagno mo apay nga nila pero direkta ba tayo. In the Old Testament, tatlo mag-isarita ka kani Apo Dios, masapol nga dumalan ka kadagiti prophet. Ano ti bagbagan ni Apo Dios? Ano ti bagbagan ni God of Israel? Ngem sa bali mo ti pagdamagan na God ni Beelzebub. Yan nagdamanan na. Sa bali nga Diyos. So, now therefore, this is what the Lord says. You won't be getting up, and the bed of yours on which you are lying, you will most certainly die. So Elijah got up and went. Kinundanan. Imbaganan ng lapsan, nga ayawan talaga nga mapapatay ka. Kadeta nga napagpasaran mo na. Boy, tinaramin deti nga Ahasya kakapsat. Sino ti pagdamagan na? Sino
sina Ed ni Apo Diyos, the messenger na, dahil iti mensahe ni Apo Diyos kay ka. Siyempre, sinong ni Apo Diyos, i-assign Prophet Elijah nga mangited yung mensahe kakabsat. Kaya amoy the response dito Ahasiya. Nang ipatulod, iti 50 ang army. Kapag natiliwin ni Elijah, iti pagpagana dito, pagmatayak ka no. O, sino't nakapalas ka dyan, ibagana ka lang, Diyos gusto. Sorry, di kita na mana sakit na stage kastoy. Nga cancer. Nakadamag kayo, dito mapapatayin ni doktor. Punta lang yan na OCP. Stage something na cancer. Da, nakabsat. Oh, kastoy iti sakit dito yung pamilya. Kastoy. Dapat ag-inayos kayo. Ano ba ang kabura dito? Dito yung mga ibabaetin. Padas kayo nakabsat. Or dito between your friends. Oh, kastoy kami, nag-inayos kayo. Ano pa sa kantot kabura daan. Kaya dito senaryo nga, papat aganawa, iso iti madangran. So, imagine nyo, dito yung kakabsat ni Elijah. Hindi ka prophet. Amen. Isot ka po na nga, pinartaangan na lang araw ni King Ahasian, papanda, pero papatay nila. Hal lang nga namin dua. Pamintlo kakabsat. Dagiti pamintlo nga sa 50 nga army, pinapatay ni Apo Diyos, pray ni Elijah na napapatay na. Yung may ikatlo, ni Jael. Nakiinayon ka po. Dito may ikatlo, di naman kaya't mapapatay. Dito leader da, mga 50 manen. Imagine 150, mapatmang tiliw yung handangan na ano ni Prophet Elijah ang kapsat. Hinggana nga, na-confirm, ket, natay na ron. Talaga nga natay, napasamak DJ as in baga ni Prophet Elijah. Isut ka po na nga kapsat, kung kitain tayo dito dating paset, iti pakahistoryaan dating may isang ari, iti God of Israel. Iti Northern Israel, kung nakiti ka kapsat. Northern, Southern, iti Apo Diyos. Iti God of Israel, ijay. Ngayon, sa bali, iti sinarak na isut ka po na nga, talaga gayang na ito Matthew, later on niya ang Jesus nagsasalita, but seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ano natin nga things, kakabsat. When you are undergoing a crisis, kakabsat, ano naging bana? Ano di maganganong tayo di crisis? Siyempre, ang muna, experience. Resilience. Ano ba yung kakabsat? Siyempre, natitip ka naman doon. Amen! Oh, di malang di COVID, nalpas di COVID, timbibker tayo, nagbalit tayo nga, adaptable. Amen! Adot na, amuyo ka di nga, di COVID, di crisis ka sa, at adot pimpintas nga churches. At adot nag-upgrade, iti technology na. At adot iti na, live, sa kanya tayo, dati kat awan, ipilang tayo makantangin yung tata, uri kung tinopaset pilubungin. No, i-share mo, naging live tayo, so i-share mo, naging live tayo, makakapsan. Amen. So, di ba? At dahil tinaisan sa lumina nga, panang-upgrade ni Apo Diyos, iti lifestyle. May isa nga kay cost of living, nagiging mato, nagiging lifestyle nga na Christian one, nag-upgrade, nagbalik nga digital iti, at ano nga, digital nga pa nag-preach, hanlaing nga nagiging millionary yung TV station, or millionary nga preacher, iti makapag-share sa malubong-malubong. So, it turns out, kakabsan, when you are undergoing a crisis, kaya't ni Apo Diyos, nga lumaulawa pa iti panirigam, purpose mo, lumaulawa pa kaya't aramidin ni Apo Diyos, yung purpose na, each one kanya tayo, kakabsan. Whether health, whether finances, whether political, ang yaman nga level din na kakabsat from barangay, family level to world level kakabsat. So, isut ka po na nga, masapol nga na dito yung kakabsat, prayer before panic. Amen. Before panic. Hallelujah. Sino yung response na kita? Pray, not panic. Oh. Amen. Before panic, okay na panic yan, inarabin mo. Kaya dapat mong arabin din umawag ka kalit, sinarap mo ni Apo Joseph, maghanga tuloy niya pa nagpanic mo na. Amen! So, ano mumina ito, diyan mo na mumina ito, Martes, iti
Crudo and na gasolina ako, pumandag, panic buying. Amen. Nagpa-crudo, pa-gasolina. So, kararag mo kanina, kakapsat. Nagiti response tayo when you are undergoing a crisis. Amen. So, may kadwa kakapsat, surrender and trust God. Don't fear. Surrender and trust God. Seek first. Muna nga S. Second S is surrender and trust God. Saan ka puti? So, since it's a Mother's Day, tatangaan daw mismo, hindi may isang mother nga kinantayo, mother of Moses. The Exodus, kakapsat, ang puti medyo paka-istorya na. The Exodus 2, a man of the family of Levi married the daughter of descendants of Levi. May isang tribe. Dahil kakapsat. Hindi kami Northern Israel, dahil 10 tribe ijay, nari na di Southern kakapsat. So ni Judah, and ni Benjamin Baytay, sorry. Sino na yun nga tribe kakapsat. Kaya later kakapsat, nagitititi, nakayanakan, dito nga babae, or ni Jacobed. Amo na Jochebed, kung na Jacobed, gamit ni right nga term na dito eh. Jacobed, share din na minsan dito yun di last year malagin ko. Mother of Moses. So a man, later on, the woman became pregnant, nagbuntis si Suna and gave birth to a son. She saw that he was a beautiful child and hid him for 3 months. Kakapsan. Amen. So kadeta nga tiyempo kakapsan, in yet na, iti may isang apero, nga hanap amo iti nagiti Hebrews or nagiti Israelita ang agbutan kini Apo Dios kan handang i-acknowledge nagiti Israelita kadeta nga tiyempo ket syempre man adudan ket balaken na nga papatayen nagiti sons nga mayanak kadeta nga tundaway ket sa mga roden ket nagbuntisan. He hid for 3 months, hindi nanganaken ng kapsan. In lembek na pera for 3 months. Imagine, 3 months napadasan na hindi nag-worry anytime may napapatayan ni Moses. Kaya amuyo, kakapsat. Makita na, hindi maadal na dito eh. In-try na ngay hide, ngay midihan na kaya, anong inaramid na kakapsat. Then Jochebed, sorry. But when he saw he was no longer able, she was no longer able to hit him. She took a papyrus container and coated it with asphalt and pitched it, a basket, kakabsat, na tayo, placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile River. Amen! So, in pan na, dyan, patapaw na yung Nile River, mo yung kakabsat yung Nile River, so ngamin iti, ang mo tayo, every river, or ito, timot kinti nga civilization, so iti source, iti life, kakabsat. Iti iti pag, rogyan iti civilization, pag rogyan iti city, o kita nyo sa Nicolas Kenwa, Bakara, kita nyo, kakabsat, Bintar, the river. So, the river represents the life, kakabsat. Panang sustain, kada iti amin nga si Bibiyag, iti talawlaw na with the mismo river. So, dito kakabsat, dinecided ni Jochebed, the mother of Moses, nga i-give up na, i-tend na, ito pa panatnan. So, makita tayo, nga wisdom nito, nga intend ni, nga makita tayo ni Jochebed, a mother, nga kaya na proteharan di anak na, ginaan mo na titipapanan na pakayayusan na, God works in a way, in a miraculous ways, kakabsan. Amo tayo mo tipag-istorya na niya. Nakita nito anak, iti ari, apero, kakabsan, inalagaan na, at the same time, di nakita ni kakabsan na ni Miriam, oy, masapol mo iti mang alaga, mananagit, inpan naman lang ni, nanang na ni Jochebed. Amen! So, makita tayo, kakabsan, nga dito yung response na, he responded with total surrender and trust, ngayon haan nga, ala, naggunay pa'y. Amen! Nag-i-strategize na, nagpanunod, makita tayo nga, nag-trust ka niya Apo Diyos, ngayon halay na nag-trust, madigit ni, hindi ka niya Apo Diyos, isunay ni wisdom. Siyempre, bilaon na ni anak na. Amen! So nga, haan tayo magdanag when we go through crisis or dagitay dilemmas, dagitay kaslawan, solusyon na nga problema nga kapsat, just surrender
and trust God, haan nga nga agpute. Amen! Han tayo nga pagbutngan, dagitoy nga digit di, masamo nga samwen tayo, masursuro tayo nga, and seek first the kingdom, umay kanya tayo iti experience, umay kanya tayo iti strategy, ni Apo Diyos, iti mangtulong kanya tayo, He will be working every sin. Halain nga behind, uray pa, hindi talaga nakadkadlawin, nga gundaway makita nga agkaraw ni Apo Diyos. Amen! Even when you cannot see the outcome, you must trust and obey, surrender to God. Amen! Amen! Hallelujah! So, and 3, and the last kakabsat is stop comparing. Uy, taktakot problem. Siyempre, kita, adutlugan na, taktakil di problema, adating ang crisis. Aglalo na yun, ti lugan na diesel, ay talaga nga, sa etnik ka. Pagtatay pisto lang, dati gasolina, ti crudo kang kapsat, nag-times 3 pa eh. I mean, Sister, Father, hindi na nga crudo kang kapsat. Iso nga, when we compare, nagsublit tayo ni Peter, siguro, kikinomperada, ay, kastoy, may patiwari kang to nga matay, ay, kastoy, mabakalak to, kastoy, kasjay. May skin, very gruesome, hindi pa nakatay, hindi disciples. May skin alive, kung na dyan, may kati skin mo, nagsakitsan, magpanunod pa lang. Very gruesome. When Peter saw him and the Lord told about him, Jesus told him, if it is my will for him to remain until I come back, how does that concern you? In short, kakabsat, every one of us, amo tayo madumaldala diti crisis, ngayon don't dare to compare each other. Apay kami nagkikinumpare tayo. Dito tayo kuman, apay siya, apay lang ako. Di ko mapay lang isuna. Siyempre sikat kayat na nga, ng palagkilin. Amen! Sikat kayat na nga, ito naman sikat. Amen! Talaga siya, ako. This is our opportunity nga dumakkel. Don't compare. Kita nyo oray te ubing na kapsal. I-compare mo, kada te pada na nga ubing. Imbes nga sumayaan, iti panagbiyan na. At study dito imbes nga sumayaan, at adapay nga ma-worsen gaya. Well, at kayo, di kita nanang, tata, oray pa iti tata ka. I-compare di kita anak, iti sabali, especially, or within, di kita anak yung kanyo ka di ka ubrahin na gilay na kapsal. Anak, what the concern that may isang anak ka ni Jemen, yung kakay mo tayo, favoritisima. Amen! Amen! Iso nga, ni Apo Diyos, awat iti favoritism na ni Apo Jesus doon. Hanggang apo ta pinagbiyan ka, di may isa, handa mo kiti kinonfirm yung talaga nga iso iti na, matay tumon laeng, ngayon long life. Iti, at ni John, nagapsad. So, isod ka po na nga, in John, Jesus told him, if it is my will for him to remain until I come back, how does that concern you? Kung na sa rin bagajay, you must keep following me. Uray na tapos pasama, dead or alive, keep following Jesus. So, gapo na nga masabol nga focus tayo in the at times of crisis, dilemma, sickness, crisis, financially, anyaman nga kapsad. Stop comparing. Taktakol tilugi. Taktakol tilugi na, dayjay. Taktakol iti, tapukaw kanya na. Hanggang kasjay, iti, mangsamo iti crisis. Digit di, nagduma nga minyan, kumita ka na rin, taktakil problema ng mga nag-anak na, pasit lagayang kanya na. At akas dyan nga matayaya, nga response tayo, nagduma, ngayon gayam, masapol gayam mag-focus tayo, kapasalo tayo nga tuldog kini Apo Jesus. In times of crisis, dilemma, ken anyaman, saksakit man na tawin anyaman na klase ng crisis, anyaman na danger na kapsa. Amen. So, kita na when we wrap up this kakapsat, seek, 4S na respond kaditi crisis or anything nga pakarigatan tayo sa dating malubog. Seek God first, pray before panic, surrender and trust God, and God is still working. Aggungunay, uray ka mo mga aggungunay ni Apo Diyos. So nga, aggunay ka.
Amen. Walk your faith. Amen. Stop comparing and focus on obeying Christ, kakabsat. So, full trust, kakabsat, in all aspect of our lives in any season. Familiar dito yan. May siya po Manila Street na yan. Full trust. Diba? Tuloy numot namin. So, in the account of Isaiah, naisuro-isuna. Ang naisuro-isuna kami, naging naganak na nga tumaray din ni Apo Diyos. If as parents, especially mothers, you can teach your children to run to God. Pray to God. Amen. Amen. Moses' mother, Jochebed, teaches us to trust God courageously. Amen. Peter teaches us to keep on our eyes to Jesus, focusing what the will of God is in our lives, kakabsat. So do not run, do not compare, do not lose focus, kakabsat. Bring your hardship, bring any crisis to Jesus. Amen. Hallelujah. So gabunan at kadati kagundaway, are you in the middle of crisis kung ano dito'y? Are you? Or hardship? Di mo kami amoy di crisis ke. Kadagiti daduma kami amoy na crisis, dati talaga nga nakakakarong niya amoy yung kakabsat, dagiti young people, or dagiti adolescent, may hypersensitive dati emotion na oray nakabatbasit ng problema, kas lang mabagsakan na itilubungin. Amen. Tapos i-compare mo to, ay, basit lang kanya, din, ako nang to, nanukuan, so kapuna nga, dagiti daduma, dagiti generation ita, di ba mga lagipin, dagiti pakamatay ng sad to say, nagsimple mo mga banat ngem nagtakil gayang kanya na isuwahan tayo kikintumpere hantay kikintumpere kakabsat. Are you in the middle of this health problems, burdens, kakabsat, katibiyag, or butbut panagbutbuteng di maamo na nagkabuteng mo confusion, or even in your family dagiti struggle in the family, inside and outside, iti neighbor kakabsat, iti neighborhood. Nadda ka din dagiti hanya nasayaan nga or adda kayo iti middle of crisis or panagsisitnubar kakabsat. Hantayo mo mga itarayan ni Apo Diyos no digiti agtaray tayo kaniya na kakabsat. Amen! Agindo na kayo ba? Di ba't kami mapasama kung nakauna ni Maysan kaputa agindora kayo dito may sahan na sumreke. Nakasjay magpasaran niya dito kakabsat. Dito kayo sumreke ni Maysan kaputa naunaan. So haan, masapol nga, intayogin ni Apo Diyos, intayogin God. Don't lose focus, kakabsat. Bring it all to Jesus. Because He is the only answer. Amen. Han tayo nga itry nga, da tayo iti bang sumbat, nagiti kararan, nagiti solusyon, iti problema tayo. Amoyo mo ti mapasama kayo. We will surely agree ka tayo. Ag-worry ka ni Jacobet. In-try na iti 3 months kay lemlembe. O sinong narigatan? Hindi pala kaya lang na kumagat. Paayos na kuman. Mabalim ba? Ingit na for 3 months. Iso nga lumarigatan ka. Tantang nagundaway ka kapsan. When you are on the verge of giving up, kadayta nga crisis iti life mo, when the dilemma, financially man, health man, kakabsat, Jesus is always and only answer. Isod ka muna ako namin ni Apo Jesus ka. John 14:6 ko na walik man na tumakder tayo aming Diyos. The first, may sa I am niyang Yesu Kristo, siya ititalan na masapol na pagnaan tayo. When we respond to God, at ni Apo Jesus nga pagtuladan tayo how He respond to our God, our Father. Amen. When we say He respond, nga anyaman iti respond sa Apo Jesus, He responded with humble heart, nga ura aday ipakarigatan, may lansay sunay, di cross, iti masangwanan ang muyong kapsat, the day, the night, nga nag-pray niya Apo tayo sa Kristo, sakbay nga matilim ng kapsat, Apo Diyos, kumabalin ko mga hanap dumalan, kadaytang pakarigatan, kung nanawin pa nakailansay, tapos ano na nga ro, hindi mapasama ken.
Ngayon, but your will be done. Amin. Adu, dagiti tao nga masapol, nga makita na daytoy, ket sumurot na ka daytoy, nga pagdalanan. So, gabuna nga kuna niya po Yesu Kristo, I am the way. I am the way kuna niya po Jesus. The truth and the life kuna na, even in the mid of crisis, in the birth, at the verge of death, imminent death, at that time, kung rin ang stage, di sakit kakabsat, namati Jesus is always the answer for everything. Ang negative, iti bangko mo, rumikri ka din, di ba nagbiyak, marikrik na mo, Jesus is always the answer. It's just the response, no, anay the response tayo, kada iti nga gundaway. Just keep on following Him and respond to Him with a total surrender. Tawag tikman itag ay tayo digiti iman tayo kapsan. Let's just pray, close our eyes. Lord Jesus, makita po ako nagitoy na ima nga nakatag-ay kada iti nga gundaway. We don't know po. I personally, Lord, makita po ang hamukha mo nagiti kasasaan, nagiti kakapsan. But Lord, among nagiti o Diyos, among na kami inside and out o Apo. Nagiti paspasaren mi o Diyos, nagiti pakasikuran mi pagpulkukan, nagiti saksakiten o Diyos, Lord God, isuro na kami how nag-respond o Apo. Just like o Apo, nga kadagiti example mo Diyos, ken kadagiti mabaling kalisyan mi nga pa nag-respond ken ka o Apo, no digiti isuro kanyami sika Apo Jesus. How we respond in a faithful way, with a humble way, O Lord, nga awan iti pagkabkabinan mi kaday iti nga lubong, kadagiti amin o Apo, nga krisis iti sa nga lubungan, iti kaday iti nga country, kaday iti nga family, iti community, Lord God, awan iti pagkabinan mi, no dikit ti o Diyos, suro na kami nga sikaw, Apo, ti muna nga saragan mi o Apo, kat iti nga imas as a sign of surrender o Apo, kat pagtalkan na ka o Diyos, kaday iti o amin o Diyos, nga pagpaspasaran mi, kat ikaw, Apo, ti mangilukan. Nagitoy, o Apo, nga matami. Tapos di kasta makita may tidalan. Nga itidalan, Apo. Ket sika, o Apo, Jesus. Ket tulungan na kami. Nga sikalain. Iti suroten mi. Haan nga nagiti kartem iti lasad mi. Haan nga nagiti mabalin nga tattao nga makatulong kanyami. No digiti sika ti umuna, o Diyos. Ken sika, o Apo, nga rod sika iti agtignay. O Diyos, mamati kami haan nga garaw na kita ng tao nga magtulong kanyami na awan yung panagtignay mo, Diyos. Si kakati o Apo, itinang runa o Apo, nga mangiturong kanyami. Kada iti banbanag, nga pagtulugan mi with faith, katay na iti panagbuteng mi, O Diyos. Isuro na kami, nga fully trust in your will, O Apo. Ito dalan, O Diyos, ngayon saganang kanyami. Uray no adu, it is struggles, pain, trials, hindi masangwanan. But you have said in your word, in this world, kamuda ka po Jesus, we may experience trouble. But you, Jesus, already overcame it. Kapag ka di na aramida po di cross po po Jesus. Kaya pagtalkan na ka po, pakawalan na kami, doon na naging tiyempo, nga mas muna enmi dagiti tao nga kitain nga tumulong kanyami kaysa ken ka nga umuna o Dios. Kaysa nga umuna nga kitain mi dagiti nagyan, dagiti pitagan, dagiti anyaman nga kapabilidad mi Apo. Lord, tulungan na kami. Nga sikat yung muna nga kitain mi pakawanen na kami no agbalin kami o Dios. Nga self-centered dagiti laeng kapabilidad mi dikitan mi o Dios. Pakawanan na kami nito dagiti tiyempo nga kastoy o Apo. Ket narudo Apo kaday ti kagundaway. At tuloy kami nga sika iti turuten mi. Anyaman iti mapaspasamak iti atlawlaw, iti kaunggan, dead or alive o Apo, sickness or in health o Apo, sika o Apo, isurutan mi all the days of our lives. Lord God, we thank you so much for your presence. You are truly the way, the truth, and the life. Sikaw, Apo, ti mangidalan kanyami all the days of our life in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Blessed Sunday.
Mother's Day. Kanya tayo amin. So, simple nga token, i-pray tayo mga kapsat, Mother's tayo itata. Mga kapsat. Amen. At yung sagana ni, oray no, di pa nag-celebrar tayo last week or 5th week. Yung last week ay magbaga ng 5th week or 4th week. Yung our leaders, planning team. So, doon natin mag-set ka kapsat. Digitay, especially digitay leaders tayo. Amen? Kaya, gawating manangin na mothers kita sa kapsat. Just pray for them. Sa balin to lang naman tayo yung nag-celebrate tayo. Panagpamakan, May 31 na min, kapsat, DJ last Sunday. So, titi, gandan tayo, digitay celebration tayo. Hallelujah. At dawatik man pray tayo amin. Especially birthday celebrants tayo. Birthday celebrant tayo. Rosalinda. Ay, nagtamis mo. Wow. Kasi di ko mga beauty celebration na yan. Nagkikitbal. Of course, yung crisis kasi di ba? So, mga okay lang. Nagkikitbal with atin na celebration ng mga luma. Di ba? Thank God's Day. Amen. Let's pray. Kakapsat. Hallelujah. Kita dalakan. Amen. I pray tayo, digitay mothers na tayo ng taway. Hallelujah. Tawatik na tumangdar tayo amin. Saan mabati na tulaw. Ay, digitay mothers. Amen. Digitay fathers, digitay mothers, digitay mula, single mother, ang yaman, abyuda, basta mother. Amen. Birthday naman. Hallelujah. Yes, let's pray, kapsat. Hallelujah. May kayo, let's pray. Hallelujah. Yes, Jesus, makita mo ako, ito yung mothers, itang tagundaway. Nakas iti mga example, ito yung gundaway ni Jacobel, mother of Moses, Miriam, and Aaron. At Lord, makita mo na ito'y anak mo akong pang-sansalimet me, iti pamilya. Agbaling nga silaw, iti pamilya mo ako. At mamati kami, O Diyos, kasikay, iti agbaling nga a source, iti life na dito, iti pagranyag naman, kada iti pagtaingan, O ako. Ito ako na iti nga aldaw, isang celebraran, isang alubungan, O ako. May mamati kami, O Diyos. Dahil ito yung mothers, O ako, sika iti nang ordain kanya na, sika iti nang iset, O ako, iti purpose na bibiyag daw ako. Ket nang narunaw ako nga bendisyon ng paikan, adoy daw ako, kadag iti amin nga ways daw ako, panagsalimit-met, ket panagpatalinaed, iti pamilyada nga naundos o ako, nagbalin na sikat, iti ama o Diyos, iti fathers o ako, ket mamati kami, at iti naisingsi ngayon nga purpose mo kanya daw ako, ket iparumpok mo kanya daw ako, iti ado nga blessing, ado nga dakkel nga piksa daw ako, panagdiktor kaligitan nyaman o ako, nga struggle to live, kenwar iti pamilya, ket mamati kami, sika iti maysa nga magpatpatipker, iti maysa nga family, through kadayon nga inna o ako, nga dito itatan. Lord, i-bless mo ina, especially iti health daw Diyos,
physically, O Diyos, sikay ti mangprotehan, anyaman nga aramid ti kabuso, o apo kanyada, anyaman nga ibato iti kabuso, apo proteharan ti mind daw Diyos, ken proteharan nga o apo, dagiti anyaman o apo nga turungen daw Diyos, ken ti panangtamen da, kadagiti anyaman nga struggles ni family daw apo, true ka dagiti nga daw Diyos, mamati kami, inpadalan mo apo, iti putno, kapanagayan, iti kadagiti anak, ken iti si bubukel nga pamilya o Dios. Ket iturong mo'y na kasi ipagayata mo amo amin nga klase nga bendisyon iparupok mo amin kadagiti nga ina. Kastamen o apo ken ni Nana Rosalina o apo sikaw Dios iti nang tabi ng itunda kanyana iti naunday nga tawen o apo. Iti unos ti panagtiag na wapo, sika iti pinapalpalabes, sika wapo, iti nang protehar kanya na, ket dawaten mi, urepay ka dito nga mundaway, ket sa iti aldaw, sumarsungan nga aldaw iti panagtiag na o Diyos, bendisyon, ket parabor, ket a long life wapo, iset mo kanya na o Diyos. Karod wapo, pagyamanan na ka, pagtuloy ka wapo, kadagiti ngayon na, sika itagranyag kanya na, ket kastamen ten agranyag ng tubig iti bukod na pagtaingan ket pamilya o Dios ket kadagiti amin na makasalamuhan na. Karon duwa po pagyamanan na ka, we give you all the glory, honor, and praise ket panagyaman tinagan mo ang Jesus. Amen. Amen. Kayo ni Mami Ruth. Mami Ruth. Okay, katayin tayo yun. Ang solo sila yung absan, kaya makin anak ko ma. Ay, picture pa yun kaya. Amen. Datay amin yung absan. Finish Picture ko? tayo. Ate, finish ko? Ayan, Ate, doxology yung absan. finish ko? O, ipan. Ayun, nag-absan, tingnan kayo. Di Jonathan, pag-picture mo lang kasi. Okay. Di Jonathan. Set mo lang na, di tayo mo lang dyan. Amen. Nakasend na siya.